সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে পিস পড়া হিসে E बढ़ाया Allah falar tem daí por 3 vezes. sallallahu aleyhi ve sellem. حي على الصلاة حي على الصلاة Hay gasne bey बढ़ाया Allah salat. حي على الفلاح Ramazan çağın parçasılar mı lan? حي على الفلاح Yana chance şayet ki. Az bunu nasıl aldın? الله أكبر الله أكبر لا